E fia le loto il filavetu umamu koutou. Ko whakapapa o le fiafi e momori atu ki koutou kol kain katoa e whakatasi mo mātou le fiafi nei, malo le anu angor kātaki, timo le tau si mali mai e whai ki le temi talanoa o tātou. I le fiafi nei e soko atu e whai a le anu anga o lakufia ilo ki le whalaunga oi na whakasoko mai ki motua ni o tātou i aso kua siri atu. Ko ia i le fiafi nei loa na to o le whainga mali ela ke kau anga whakawhi mai, a le tautai na le nei i le ingoa o apiliato GESOP e toko inga oi ki le whalaunga oi le nei, o whalaki ai ki tunga anele nei ko Lionel Paangalua e to e fono i le potu whenua saute o Kartonia ti to e songa o i fuki ki le mea o le lameli o Mondor. Kai ngai mua soko atu o whelawe i Masaula e to mamatak whai mua ki le awhalongo na whakasoko e le taina le nei ko soana tu whele ki le ma o le whakalotula. Ka inga malo takotou kātaki e toho atu a pepe mo pātere Mikaele Paunga ke ina tuku atu i tēnei mau o uhinga pe mo te tahitolu tapu i te Vatikano Lua. Pātere Mikaele Paunga e whakamalo atu, malo tau kātaki, malo whoki pe mo tau tue whakawhainga fua mai e te whakawhi ko whai mai ki a koe te aho nei. Malo a Botswana, pe whakawhi, pe mahuinga whoki te kaweinga e ke whia whakawhi mai au kei koe au whakamalo atu ki a te koe. I te tuku mai te whainga Māria ni ke paralau tau. Pātere au tō pēt whainga Māri e koe ni ke nofo i a mātou i uvea nei, e whia ma o pē mai a koe ke tuku mai pē mua hina kupu e tahi o hinga pē mo te tahi tō tapu. Ko te toka te rine ma o hinga tahi whukene tātou i te ekresia, pēa e whakawae ai te mea furi. Ne whai rewa whoki te kau tangata teolosia a tātou e te tō whakatotolo. Kumi ki te historia ne whea pe mo te tohi tapu. Kai whekau aki wā awhi whoki whekume te rosia mo te tohi tapu. Ne whea pe whoki te wheitu furi pe o malama nei. Ko te whehui atu ka whea te tātou ki hatahi ka o whea ui atu ki a koe, e ke whai mai pe koe mo te tarita tau. Ko te a uhinga, ko te a e mea e hau ki tau whakakau i te teme e ke longo ai ki te tahi tolu tapu. Pea ko te tari whokia ne ako furi pe tātou i te kāpite, i te katechism, i te katekismo, ko te tahi tolu tapu, ko te atua e tahi, i te ipotasi e tolu. Lelei, e more whoki ke hala te tari aia. Ka koe mea au whia mau ke whakamatala i te ieni, ko te tari aia, ko te taria, whakafilosofia. Ka ko te ilo ene no whai tātou, o a mareki te Vatikano Lua. Pea hiri te whekumi koe ane ma te whakatotolo ne whai te kau matātao, te kau poto te Vatikano Lua, ne no tō mai rewa whau rewa te Vatikano Lua, te utokate ni ne furipe o whakawae i te tahi tolu tapu. Whia mau ke amai te tahi tolu tapu, whakawhoki mai ki te mauri a te ekresia. E more ko he atua pe e nofo i se lo mamā mai a tātou, te whakireke tu toi tapu, ko atua e whakatahi mo tātou, ko atua e ofi mai ki a tātou, e awhio i te ekresia i te lau mari mā oni. Pea e whakatahi mo tātou i te temi furi pe. Pea more ko he atua e nofo tātou o whiuwhi ki ai, o mataku ki ai. Ko ingahe ko te atua ia e ofa, ko te atua e whaafaa more he ngata. Ko te tohia e whakawae, mamafa ki ai a te tahi tolu tapu, pea ko te mea furi ai ko te e whakamatala i rewa ai o whi mai ko te ekresia o te tahi tolu tapu. I te mālama koe ni whakatohi tapu. Lelei, pea whea rewa whoki mo te u toki mō furi pe, ne e whakamatala whea dei mai, whakawae pe te Vatikano Lua. Ne more toi e whai Vatikano Lua ia, he tokaterine who'ou ki te tahi tolu tapu. Nene whekau pe te ekresia, mo whakamālama pe te kau whai ako i te teolosia, mo te tohi tapu, kena tō whakamatalai,
kei tau hipete to katerine ne fai te kau filosofia hene fai ngata foki tono hene malui ak te iglesiana fai kai tui tato ke te atua tolu ne mauinga na to te temi aia ka koe ko malama te ume aia fai kaure wat kana lua ke foki tato ki te tohi tapu foki tato furi ki te tohi tapu ko te ritusia ne whakawai te tohi tapu koe lawa e tato tohi tapu i te misa te mifuri ko te ke foki kai ko te folfol mai atua ka tato e rea mai te atua ki tato i te tohi tapu pe fia pe mo te usakara me ta furi e whakawai te tohi tapu ko pau ke te folfola te atua ko iai ko te me ai ne fai te Vatikano Lua ne mo le to e fai Vatikano Lua i hatu Catherine fo ki te tahi tolu tapu ke foki tato whakaonga i te tohi tapu he ko te atua to tonu e tato i te tohi tapu atua e te tohi tapu ai si o ke herewa te atua te tohi tapu mai te atua o te filosofia ka ne ako pe tato ia mai te atua o te filosofia ko te mea pene ne ako mai ki a tato lelei os te Vatikano Lua pe ko tau fogene ni mau fulmani ma me ai te tau nei ka he ki foku fai whakamantara i e te ufu he te tau furipe te ufu i tu ne fai te kaupatereti u analogi ko te atua ko te la ka mai te toi tapu ko te atua ko te ofa ko te atua ko te kalasia ko te atua ko te komunio ko te whakatata ko te leita ia o te atua ia mo te whima to whakatata ke ko te u whakatata furi pe analogi furi pe e mo le mau e nā tō te nā tō la te atua. Kua as whai furi bai te malama le te o analogi e bai mo le whia paralau ki ai. He mo le ke ai he analogi e te malama le e lawa ke neha whamatala furi te atua. Ko te tohi tapu pe e ofitahi tana whamatala ki te nā tō la te atua. Aia, po te mea ia, ko taku ki i paralau ia ki te kāinga lotu o te sise o gaya mawhutuna. Tā whita pe ki te kautakitaki o te lotu, ko tō whoki ki te tohi tapu, o he ko te whia mau ia te Vatikano Lua. Whoki ki ai, hene e whakahamai tohi tapu, whoki e Vatikano Lua, whoki ki te tohi tapu. Pea ko te tohi whakamatarai pe tātou a te tahi tolu tapu, pea ui atu ko te tahi tolu tapu, ko te ofa, mo te kalasia, mo te komunio. Lelei, ko te tari e tonu e whai tātou, pea ko te atua tahi tolu tapu, ko te ofa a tea. He ko te alo, ko te atua i tana wholofola pe hakuai te alo. Pe ko te ofa atua ki te alo, ko te lau maari maani o nia. Ko te ofa atea. Aia, ne e nofu mai ai rewa te ekresia i te tau aini e ni mga fulu. I te tau ua lua afe honfulu maani ma. Ne whai ai te tuitapu aini e tohi, wharakiko. A te tohi mauhinga, ui whakalatina ko te Laudato Si. Laudato Si ki whakawiki ki ai, unga beki te ariki. Pea ko te titolo te tohi ne whakapiritani e whokia, Our Common Home, pe ko te api o tātou. Aia, ne e whakaha mai ai e whalakiko, tuitapu whalakiko, a teolosia fo o te tahi tolu tapu. Ka mōre fo ia ne whokipe kia St. Francis. He ko nā tō ne muri mai pe nā tō iai. Ne whia, ka te mea fo o adina ne ui mai, ne mōre ko te atua tapu mai pe ne whakatupu te mālamane, ko te tahi tolu tapu, ne whakatupu te mālamane. Ko te atua uinga tahi tolu tapu, ne whakatupu te mālamane. Pea ko iai, ko te teolosia fo o ia ne whakahamai e whalakiko ki a tātou. Pea lua ki ai, e iai a struktur, o te tahi tolu tapu i te mea whakatupu furi pe. E iai te tahi tolu tapu ia i te mea furi pe ne whakatupu. Ko tana uhinga ai, more ko te tangata ape, ko te mea furi pe nā tūla, ko te whakamanu, ko ne whakaika i te tai, mo te mea furi pe, e kāinga tātou, e whaamiri tātou. Aia ko tana whakabu amu ia, ko te malama nei, ko te api furi o tātou, ko te api pe tahi o tātou. E no whai pe tātou whakatahi, mo te toenga o te whakatupu a te atua.
Pea te tonu rewa, ke tō tauhi ki te toi whakatupu, mo whakaapa ki ai, he ko te whaamiri tātou. Ai ko te u whakakau whakaoeni ki te tahi tolu tapu. Ai ko te sio ki ai, e whakawai rewa te maara manei furi pe i te tahi tolu tapu. Pakoia ko te mea ia e au whakaamu ke ako ki ai uvea mwhutuna. Ko tau longa pe ki te palalau ki te tahi tolu tapu, lelei, he kei tuu pe whokia i te whamatara i te kate kisi moa tātou, e atua tahe i te potasi tolu. Kai, ko pau ke te tolu pēka ko te tari whakafilosofia. Tō whoki mua ki te tohi tapu, he kua as whakahāmai ai atua tana nā tūlato tonu. E more filosofia ia, kai whakatohi tapu. Whakamalo lahi atu pātele te aluanga o tō ofa pia mo tau tuku mai te whakamahina furi ai ni o uhinga ia pia mo te katoa o te tahi tolu tapu. Ko e nā ka inga te katoa te aluanga pia mo te ki i tempal palalao tātou pia mo te poto pātele Mikaele Paunga, hei tō te whakatahi pē pia mo ia i te uwaha ani ka hao. E whakamalo lasi ki le whai whakamatala le ne tau tamana kai ka inga ko matala atu whai ale no angal whilawe i tātou la na whakawhi mai le whiawhi nei i atunga anea nei i le ingoa o Apeliato Jesop. Ulua ki whai moa Apeliato Jesop e whakamalo atu malo whai whakalea no angal kātaki ti mo le whakawhai ngau whiawha i o whakawhi atala no i le whiawhi nei. Io, malo ki ariki i le moa le whatatari atu o konga o le a whawhalongo koutou i le whalinga oile ni o tātou uwea mwhutuna. E whia momoni atua i a whapoipoi timu whakapapa ki ma marufuri o le puleanga o le te tuale o uwea mwhutuna nei e koutou tali whatongi ai. O whalake whai ki le tunga anele nei ko Lionel Paangalua e whakamalo atu, malo whai whakalea no angal kātaki ti mo le whulau malo lo whai whoki. Hui malo ki aliki si kata ki pepo ki pepe ki te potu te o tungani e ngā moko i tāne. Apeliato Jesop ko le whilawi e tātou le whiawhila e whia ilo tāwhito ki le whulaunga o whulenia ko tonu whakasoko mai ki uwene mwhtuna. Kai koe e leano ang whaemu al whia ilo lai kau lot whaemu ke anga o tuktuku mai a leano anga o ngā oi ke anga whoki o whakasoko tonu ilo uinga le to koe ngā oi ki lātua nei ko whetai na whono mtunga ane whonola. Malo ki aliki. Ko le whalaunga o le nei na kaumuri mai ai i le kauwhono le nei i le puleanga i Katonia, lātou e whono i le potsaute, whalaki ai ki le kongre. E ko se whalau mauinga ki a mātou, ke au a ne whetaina o tonga ane whono i Katonia, o whakasok tono mai ki le te tuale, mo le nofo whawhenua i uwene mofutuna. Tiko le potu e kaunofo i ai le tokoinga o ia aku i numea, e kaunofo i vaenga le nei o le whalwhono kongre. E kaunofo i ni whaasinga komisio e tolo. E kautoko i tāwhito ki le komisio le nei o le malui o le angai whenua, nofo whenua tātou. Ti mo le komisio o le nofo o le sekola, whlaki ai ki le komisio le nei o le whaimano. Ko nā ki aliki a tokoinga o i wheala ke kautoko i ai, ki ala tone ko whetaina mtonga ane whono tātou i le nofo mātou i Katonia. Ka yestu puanga Apeliato o lau whiawholau tonu mai ti mo lātou anei ko whetaina mtonga ane whono na kaunga wholau mem ko e me i Katonia la? Eia ia ko ngā mauinga i le potu le nei na kua kakumai ai, i le wholau le nei mauinga kua kakumai mātou ki uanei, le nei e se wheala ke kaku ki le puleanga sau tātou i whutuna, o tupu ko whaingata i a la o wakalele. E mauinga ki te au a le muli i le kakumai i le nei kau whalaula. Ke tau whamaka ke ia i a le a lātou nei koni whanau tupulanga. O le temi nei, mo lātou koi wheala ke anga soko atu a le mauli o tātou ka au. Pe koni whaiwhaitaki anga mālie ki lātou koni whanau anei e taka i whenua mama, taka sekola. Ke whau. Ke lotou whainga i a le lotou taka sekola ala, ke tau alunga atu ke mau a whaunga le ia, lotou anga le ia, o whaiwhaitaki ai le taki le ia mauri uwean futuna i mau motoani o tātou. Lionel Paangalua, ki te hoko atu o te whelawe i a tātou i te awhiawhi, e amusianga pe, ke whakamahina tonu mai i a te u tuulanga ia, mo tu ngā ue whuki e whela ke whakahoko i te potu ani, i te whenua ani o Katonia. Manu ki ariki,
I mua te whai atu e tatari o tau whihui. Ua pe whainga mali ke tō atu pe tō whakapapa ki te manumalu whakawhenua. I te awhio o lawelua taku masio. Whaia ki te awhio o lawelua o tamakia. Whaia pe ki te kauli ki whau katoa o uwea mo futuna. Tō me mole atu pe tō whakapapa. Ki te awhio o tua ngaifo. Whea ki te ariki whau katoa o te puleanga o alo. Tō ea watule wa tō whakapapa. Ki te awhio o Karetaona. Whea ki te ariki katoa o te puleanga o Singawe. Tō me mole atu pe tō whakapapa ki te awhio o Moseniolo. Whea pe ki te whaltau te hena pele pitelo. Whea ki te potu o te senateo, potu o te pite, potu lewa o te komena. Tui whakatoa tupe te whakapapa ki te potu o te presta o te teole whea pe mana kauwhona katoa. Kai mole ngalo te potu o te kainga o wea mwhutuna, e hanga mai. Ki aliki, ki te alonga lewa o te au whehui, e mau pe ke whe mahinuaki, te potu ani, e hao whona nei te potu saute, pau te whono o te potu ani o te rameli ani o te parokia modo. E whela ke tuku mai pe ki i whakamahino whaunga pe Lionel Paangalua o te ngau e tawhito whake ani e ke tūla ki te lameri ani o Mondor. Te alonga lewa te ngau e au taupau i te parokia ani modo. Leonga peia e au tokoni ki tu leikula ni o te parokia, whea pe ki te tokoni ki te haifuri e maori i te parokia ani modo. E ke sio e whainga fua pe Lionel i e te uwhelongo i e whela ke tūla ki fuki i te lameri ai e ki tawhito ki te parokia ai o Mondor. Ano, ki aliki ki te potena ta ngau e ta hopa i waki mo te poto ania i te whono ania o ngau i ai te potsautea. Te nau hinga e au polea ki whakune au i te parokia ani Mondor. Te poto ani o te ngau kere. Whaipera mo te polaki ki te poto ani o te laini o te uka, ani o mai tae hai ki te whetakua ki pe ai ki numea, ki loto numea ki tō ngāue, pako te ako, whepela mo te laini ani o te kā, te kautamaniki ako. E ke tokangi ai? Au tokangi ai. Whepela mo te poto te tawanga mea kai, e whakangangu mātou ki te marché. Whepela mo te poto te ngai whenua. Pei te ungau ai e ke whakahoko i te lameri ani o Mondor, e tau hoa pe mo te ungau e whela ke tokangi ai tau whono ani poto Saute o Karetonia. Ia liki ki te potu ani e mahuinga pispe whukia, e tahoa pispe whukia, mo ta ngau ani te whono te potu saute. Te ringa e, mātou whakani e whono te potu saute, mātou ani mo tō hanga o teuteui, mo pui whoki tō le kula ani o te parokia. A plia tō jesap e kauliriu mai kilo potula, tali e whawhiwhia whoki, a le whelawe iti mo koutou whkiani e kwhana uwe mawhtuna na whakakutonu mai le nil whulaunga o ila, ta whito koko kos whana whoki me le motu le nil tawa e whtuna. Ko le alne e ke anga o longoi, ilona uinga leia, ku ke whulautonu mai o tio, timo whelawe mo latou e taki ia, a le teltua le nil uwe mawhtuna. Malo ki aliki. E whawhiwhia i le potula le kakumai i le potule nei o komite asio o le tauketele nei a Lionel. Plaki ki ni loa latunga ane a suve o whai lage ki anseta. Ko se kongo whawhiwhia ai ki te au le kakumai le nei mo lataula. O whasasa mai nei a tosinga oi ko ni whasinga whatutu uinga mo le konga kulo tau au tuku mai ki te tuale. O whaksa mai ai a mātou nei e tokoi ngā oi ki lātou, e iai a whasi ngā tokoi, e mā ui ngā mātou nei kua loto o ngā whiwhili, ke kau o tokoi ngā oi ki lātou i le nofoli o te tuale o Karetonia i numera. Ku fualo a apliato sawa ngā o tūraki mai a ngā oi furia nei? Malo ki aliki. Ko le kolokowhetu katoa le nei laku ulu o ngā oi whatasimu nei a tunga ane whono i numera. Kaku fufulo atu whai la talu laku kaku ki numea i le lua whala. O ulu o muli i le pati portige le nei o le MPC e taki tonu e Plestai Agile.
tigua lene fetu lene ku okila na fai e lato afatu tu nei ke fatasi ia pati e fa o fa o ke ile nei le pulanga taki makeke le nei ko ataki le Sonia Pakese ile Putsautel. Lionel Pangalua ho ka tupete aluanga ia o te fiele me afuri he ko ni foki ne ke kautono I te filifili ke kau ke te whalaungau e anine whakahako mai ki uvane mfutuna. Ko te ko ngai e whela ke longoi to uhinga ai ko te whanau uve foki mfutuna e ngawe te pureanga o Karitonia ka ko to e whalautono mai pe o to e sio mai ki to whainga tā uvane mfutuna. Iho maloki aliki. Te honga e te aku kaku tau kau te kautahani o te delegation. Te honga e ne au taltalipe delegation ni a koutou I wahani ko si. E takitaki Niki Wheleu. Pe pela mo te poto anise. Ne alonga pe whala mo whalai. Poto Sulia. Ani ne alonga pe whoki ki poto sauteo mo te whalawe iei. Pe mo to kamatei pe to ngahoe a matou. Te honga e ko pa porque o no foi tu o kaupuni tu comissão ani o te ngai whenua ne mahunga pa porque te whalawe matou te nga e o te nei tu projet ani o te ngai whenua ta fito ki te poto ani o te lea tātou whakatātou te nga e tu projet ani e tō teo te poto te pa te koni me pe porque te moto presta ani a matou whawhine ko sone bakes o na tuku mai pe tu whalala ke whainga pe a matou ani te ngau I te whono I poto te ke whera ke whai e ngoi whakatahi mo te potuani o te teritore ani uvea. Ka ko e ne ko tō whiriwhiri o whakatoki mo ai a te lea? Tenu ngai ke temi ani ka te supune tātou tai tupu ani tāwhito te potuani a mātou numea. Tā ku supa e whakani ka lahi pefo ki te ranu fulfuri tāwhito te ranu tātou tai tupu ani mole ke I whakangu nātou. Pa mole ke mahin nātou ki te lea tātou. Au tuani a pefoki na foki fa ka puli pefoki te la puli pe te angai whenua tātou. Kora te konga ani o meo ki ei e mau foki ke tu tokoni tātou ani ki tu mātua puki tu kui to hango ako I pefoki te poto ani a tātou. O lahi pe te ako I te ako me. Ka mole ako te lea ani to tonu ko te mafu ani a tātou te honga tātou vea mo futuna. Pako tau whakaamu ai ama tau ngāwe tā whito ai a Lionel ke lortonga tuulaki nei a te whainga I o te ke whakatuufuki a te lea I Karitonia tona ako I. Ano, ke aliki ei au whainga pe te miani ka au ke tokoni me pe whuki ana tō ani whepe ki te poto ani a kotu uwea futuna. Poto ani o te tole ki ntohanga o pe whuki o te keni mātou ki te ngāwe ani o te lea. He ko te lea maua ki tō pui. Pui lewa te lea tātou, ko te ihungani a tātou, ko te whakailunga a tātou I te haone, te malamani. A Pliato Jesop e mauinga ai ale anu angal whelongo I a tātou, tali e tonu ke matalafoki ki le kain katoa e mamata mai, I le awhia whinei, ke la tō matala whiaunga ki le anu anga whuki o le mauinga, o le wholau le nena ko tō anga whakasoko I a maila. Longwai lo toko I ngā oila ka me whaiwhai kaupati, e whono furi whai koutou, tali e koutou whi matala aki whai le anu anga, o ngā oi furia nei ko tō lortonga anga o whakasoko mai, ti mol wholau ngā oile nei na kako mai ki uwene mfutunala. Anga mua o whasasa mai, ale mauinga whoki ti mol tupu anga tā whito, o le koto whakako mai leia tonu ki uwene mfutunala. Malo, ti ariki. Ko le whakak tā whito, ale whain tuko tunela nei, uinga mo tosinga o I le nei na awa komite asio, François Sesuve mo Lionel, flake ki anseta, tā whito ki le nei whale ke whainga I mo le te toale I uwene mfutuna, ki lo tōnga I whatasi. Pes whela ke whatu le nā le, ke whakasoko, ke whatu le nā le whalela, tali e mā uinga, tā whito ki pānau se kola tātou e nā kei whutuna nei mo uwea ki kinumea, pe koni whenua e masaki, o flake e mo nofu e whuklea mātou I numela, ki ni whasinga ngā oi whaka artisana, o le whakawhelongo I o le mauri whakawhenua, o le nofo whaka-aliki kua lau I te minei tali kua whakamauinga I nofo ria mātou I Katoniala, kua iai a lātou kua filfili, ke nofo ki le whakawhenua li a mātou I Katoniala. Koni whelongo I mā uinga ke lo tau anga whatitio whatasi ai, mo lātou e taki I a te tuale ua whtuna nei, ke maua se konga ke wheaunga,
ke soko ai le ia le apongpong le ia o whanau a tātou ki mauli le ia in Katonia. Luna winga le ia ke tokanga tawhito ngā oi ki le komisio ane o sekola mo le anga i whenua, komisio e tolu e ke mawhai ke ngā oi ki ai. Ko lea lau tio Apiliato, i lano anga o lau sosa fōke ti mo lau anga o tūla ki ia mai a ngā oi o nā komisio. Malo ki aliki. I ni vai ngā tolu e kau anga o muli isa ale ne whitai na mtunga ane e whonola. Ko ni konga ko ni konga e whaingau fie, alo nā muli isa ale. Se whaingau fie ki lātou anei e anga o tālanga ia a kongala. Ari o tuku mai ki mātou anei muli ia anga oila tali e motou anga whaumea moa whani whasinga puleaki. Ti motou anga o tuku atu ki lātou la, a lātou lori e ke ano tālanga e mwhakma o ki furia a kongala. Ko na whainga tā ia mo na mālilie e whakalongo ki lātou, ti mo mātou anei e toko inga o ki lātou la. E se whainga o fie anikonga, ti se whainga taa e nana tauwa. Lionel, hako mai ki tō potu, heko ngā mauhinga whiki anine e ki talana o mai kia ia te aluanga o tuanga ane mo te hinan e whelak whakakua tō koto whelawei ki he tohi ngā ue whuki o hinga la pēr mo te konga whiki anine kua ke palalau mai kia. Ko te ia tau fuafua mo tau sio ki te kua wheala ke langa ia te o konga whuki aia kua tō tonu pēr mo tō koto temi whono aini te potu whenua saute. E mauhinga ka koe ia te utohinga au ani ko whela ke awatu fuki o veni mfutuna? Ia malo ki aliki. Au malo e whenga taupe fuki te ngā au ani mo te whaipot saute. Kei mau fuki mo te hanga matou o tukoni ke whela fuki, kakumai fuki te poto ani ke mau heu lekula whenga pe fuki. I te o pui mo whakapetu ngā au ani au te lea, tātou. Ka ke whalala e whela pēnei ke hoko i te uwhaka amu ani? Taku sio, tawhitu ni mutu mai keni, mauhinga. Whela we ani mutu poto ani te tole. E whela pe kauki. Supa hula tu whela ki tu whuna mato, talu mai tu mutu tau mai. Ki aho e lua pe ani, ka tu whuna mauhinga. Supa hula ko te loto lele pe ani, ne tu whuna pe ani neho. So pe foni ko te poto ani e whea ki ko tu tohinga au ani a mātou au mahalo e whela pe kauki. Ka ko tai e te mea e ke longo i Lionel i tau kua kakutono mai fuki o whelawe i pēr mo nātou furipe ko tu umamaru taki fuki o uveni pēr mo futuna. Tō uhinga fuki ai e ke hoa ngau e i te lameri aini o Mondor, tā white paloki ai e kaunga maari e fuki e nātou ko te ai uwe mo futuna, tau sio foki ki te uwhelawe i le wākoe pēr mo nātou ia ko te umamaru o uwe ni mfutuna. Tau kusio ani te komentou tau mai, ko te whakailonga peia, tu ngāo e mahuinga. Pēr maua pē fuki ki a mātou ani ni umai, ki mutu hanga o tu e vai ki te poto ani o te mutu ngāo e, ani te poto saute, whepe ki te poto e te mutu presta. Ki te whakalu alu o tu ngāo e mahuinga, whepela ki te teuteu e lewa te hau o te whawhine, te mutu presta. E whela ke nāo whakamoni, moni lewa i te tohi ngāo i hini, whepela mo te poto o te presta, o te kowhenā koutou. Ko tona ohinga e koutou teuteu i o whakalongolongo e tō whalalape e hoko furia nei a kunga aia. Apiliato Jesopa, ko se whainga maari whakirene kau anga to ilea whiawhila, tali e whakawhiawhia whoki i lea no anga leia ki lātou kolkai ngai mamata mai mele mo tō futuna, anga oi whoki e koutou anga lortonga tu ulaki i Katonia. I lona uinga leia Apiliato kufualo lau anga muri i mai, ko lea lau tio, i lau kua kakutonu mai o tio ki lea nganga mauli, o motuani o tātou ki le soko atu whoki, timo ngā oia nei e koutou tu uso sai whoki le lakangani. Io, malo ki ariki. Ko mā oi ngā la o ko ngā oi kua matou taka whaiwhalausa ale mai ki ai, i le nofua koutou i uvene mfutuna, whlake ki mātou i Katonia. Ko mā oi ngā ki te au le whalau tāwhito le nei a lesi a komite mo le tunga an whono. Ko whaksa mai e leia le mā oi ngā le nofo leia le pule ang whalani. Lona mana awalo whaleia ki le tetua le nei a tātou uve mfutuna, whlake e ki nofo leia tātou Katonia.
Ka whea ki lau tio apli atu ki lea noanga tali e kaulongo atu e tatau whai korua kurtoka ngata whito ki komisio whakilene o mauri whakaanga i whenua. Ko le mauri o le nofo whakawhenua tātou i uwea nei na tisfuloa na kau kolok pasa katoa te whaile nei laku liliu ki kinumea na kau nofo tete masina katoa whaiftuna. Ko le mauri o tātou kuia ion whasinga Whetongi. Ia laku tio takai futuna kuskoi tatau mo le temi le ia na kau mauri tūpulangai. Na ia e whasinga whakpoipoi, whasinga tokoi o le nofo whatasili o whakawhenuala, peka o le nofo whakawasa awhalela, peka le nofo whakawhamili. Ko whasinga Whetongi ana na kau tio ki ai e mamaela kuloto tali sikoi mwhai ke anga a tātou o taupau ana mālilie o le koloa whawhenua tātou. Ko ia le ia e tonu whai ke ia isi make ke tukupau ma le nofo whawhenuala o pui pui. Pui pui a le anga whawhenua tātou na e kon mauri le ia imana wa alofa mo whetoko ia kila e mao kia ke whae ia ki aliki. Lionel, e au whialiri mai peki tau potu, he mauhinga whuki a te ngau e ke tuula ki te tau pei tau whono ai te potu sau te o Kartonia, pa ma tau ngau e whuki ki te palo ki a New Mondor. Ko te a ia tau sio ki te mauri whuki ta whito te haai o tātou, he mahino mai tau potu, ke tokanga ta whito ki te o mea wheolo aki, o whetuku whuki o te haai, o konga ani ko te whakatau mea kai. E whainga e pē ki te hae furi pē whela ke Mauri Kartonia i te paloki ani ke tokang ki ai? Io maro ki aliki. Te poto ani o te paloki ani moto, te tau sepe fukia mo te paloki ani a wiki poto te, pai te poto o tōpea, pa ko paita, te tau sepe ia. Kai whewhai i te whakaalu alu o tau ngā ue, whainga fua pē, pa mo te haha i whuki? Io ki aliki tu hape mo whaunga te poto ani au tokoni ki te hae furi. Ko au whukia mo lau whiri au te hae. Au tokoni ki te hae furi, tatau pēia. Kai e kota i tau sio ki te hae o tātou, e hohai a nātou, tā whitu whakalake te uwhainga maari e whela ke ko tō tokoni whukikia i te nofo ania o te palo kia whuki ai a Mondor i Kartonia. Malo ki aliki, ie nihi pe whuki e hoa. Ia mau whiki a mātou ani e mo tō kau i te whono, ke mo tō mau tō kupu whaunga whuki. Ke whakamahenu ki anatu, te potu a tonu ke whai, o te potu a mole whela ke kau kei. Kai tau whalau mai la ani Lionel ki uwea nei, ko e whainga maari o whuki ke sio ai whuki. Whelawe i pēr mo te haha ia e mauri tonu pē ia i uwea nei mo futuna. E iei he konga e ke whakatoka ngai ki te anganga mauri le whuki au te haha i ai mauri Mondor, pēr mo nātou i ani mauri uwea nei, te uwhelawe i ke whakahoku mo nātou. Malo ki alki ki te poto lewa ani te moto mai ani ki uwea, whakahai malapa ene mele kaku te muto ia wholau ki futuna. Moenga pē ki te poto ani o te matangi. Ki tēnā hoko atu lewa. Taku sio te maori ane koutou ani uwea. Maori whi maari pē koutou. Apri ato, na toi sāwhoki me i kurpotula, e kurto e muri i tā whito ti mo komisio whakilene, tusa ti mwhanau sekola. E whewhea ki ale no anga o koutou anga o tio i atu, al maori sekola whoki ti mo konga furi e tusa ti mo le komisio whakilena. Malo. Ki aliki. Ko ngau le vaenga ki le mauri le nei o ko ngau sekola. Kostoko i whai ki whanau. A tātou koi maua i whainga maali e ki le whanau sokolo tō sekola kini whasinga sekola tau alungatu. Tonu ki lo tau anga o whainga i ana whainga maali e la ke kaku ke lo tau whea se aso ki lo tau liliu mai o tokoi ki le langa le ia o le tertuale po le nofo whakawhenua tātou i wane mfutuna. Ko konga e whaingata i au tā whito ki toani o tātou e whaifulaua ki uwea nei mo futuna ki Kartonia e kau anga whai o maua i numea whaingata i tā whito le ia kakakua ki le kamataanga o whetu ki whakaulu o ni tō sekola pe ko wafa o ni whaleako e whaingata i ala lasi ana e whaingata i ai maua o ni whaleako po ni kalasi ki whakaulu ai o tō whanau. Aria o tupu ai ale solumuli o sekola o tō whanau i numea po ko whalani atula
ko le ia le whaingata ia le se mawhai ke muri I whakasako e ni iki a sekola o tō whanau I katonia. Ko ia le ia toko ia potole ne mātou whakoko le whai I katonia o whalongo ki lona whainga mālie ke ia ni whasinga muri whiaunga mo ni whasinga toko I ke mau ai mātou I numea I lātou ane I whatau taena tonga ane whono ke whela ki mato toko ia whoki ki whanau tātou e whia soko lo tō sekola ki le sekola tau alunga. Ale nei katonia lo. Le nei katonia ta tau atu e whai mo whalani. Kai mawhai ke kaupati api atu e le lakanga nei ki se whanau e tau te mos whaingatai e mawhai ke whakauwhia tu ki koutou? E whea la ki aliki a ana kongala ke kakua ke a ni whanau kua tau mo ni whaingatai o whakakua ke ki mātou ni toko I ngā oi ke mo tau whakakole ki a lātou nei e whono ke ia si mo tau whatitio o toko I ki whanau anei ia na tau mo ni whaingatai na whai e tuwhai koni whanau e tonu lo tau sekolala ke whakalaka atu ki alunga ka ku si mo tau anga whai o toka ngai o tupu ai loa na whaingatai kai ton whai ki mo tau toko I ki na whanau. Apiri ato, kua whakaoke whai te mwhelawe o tātou ka kau anga whai o tuku atu na peia se whakaamulo ki le whakaoke o whelawe ila? Malo ki aliki. Ti ko whakaamu malili e whakaamu amwhai a langa poto mao le ne tautai nei le awhiawhi nei I le poto le ne oku uinga mo le wholau na kaku mai kia I al komite salinga mo na tunga anwhono. Ki tosinga ui nei na kaku mai mo mātou e mo tau anga o muri I mai ai. E whakaamu whai loku loto ke tau manu ia furi whai a whakawhai ngau whie poto lātou e ngā oi le te tuale. Whlaki e ki no whakawhenua. Ke whakasoko a malili e nei kua au mo komite asio ti mo potule nei o suve. Tāwhito le tosinga oilasi le nei kua au ai a François Suve o tuku mai ki le whalfono le ia o Veam Futunala. Tali ko mau ingalasi le nā ko au a suve whakasa mai ki Veam Futuna a fia toko I mao ki le ia o puleanga o le potsau te le ia taki e lātou inumea, ti mo le manaba alawhali o whalani ki tātou. Pamalo la setu apili ato Jesop, Lionela, e iei hau kupu whakaosipe ke tukuangi te lakanga ai I mua o te taumawete? Nolo ki aki o mahalo kua ka whakatoa pe ia I te potoni te hina, aki tēnā whakaamupe e maua pe ke tō Mahinoa ki te potua ni a mātou, ka pau e kaku te ngāwe ni a mātou ni toi ngāwe, whalape ke toko ni mahinga o tuha ki te potua te taitupo ni a tātou. Lionel Pangalua, whalake ki lo potu apili ato Jesop, ka whakamalo la si ai ke ko lua lano anga kulu anga whakawhainga o whier whelawe e talanoa I la fiafi, ke manu I soko atu o ngā oi ko tōro tonga anga o tūlaki. Ka inga matamai e tō soko atu I le lakanga nei ki se whamako tā whito o palokia le neo hihifo, na tā I le aswhakatapu o le kalmeritala I le lua awhe tupu onola. Mamai! Wasi! Pakai bahi mua. Oi salavila, salavila, vila, salavila. Okay. Oi salavila, salavila, vila, salavila. Okay, bau. Mua. Hermano kata, hermano kata.
E whakamalo lahi ki te fo i mea nia te palokia hihi fo te aluanga pēt whakawhiawhia i o tātou i te awhiawhi, kai tau hoko atu i te lakanga nei ka i ngā aki a te manatui, ko te upa ki tā awhi nā o te toonga o te misa a te uperepitelo o te whaahinga o Maria, ne whakahoko i te ekelsia whakaepiko po ana i mata utu, ko te aho fitu o te mahina o Akusto o te tau awhehivangau hivangu furumanima. Animée par la chorale de Hafosia, la messe a réuni autour de Monseigneur Forrea et du très révérend Père Fernandez, les responsables maristes de la province d'Océanie. La cérémonie a rappelé, par la présence d'un aussi grand nombre de prêtres, la célébration en 1987 du 150e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires. Le message qu'ils avaient apporté reste d'actualité, mais qu'il faut continuer. Le message, c'est de continuer dans la tradition historique reçue depuis les premiers missionnaires. La présence de Monseigneur Bataillon ici, la présence et la mort du Père Chanel à Futuna. Je crois que tous les deux, ils ont donné deux exemples de ministères missionnaires très différents, parce que c'était très différent comme personne, mais très valable aujourd'hui. L'un, l'humble, le petit, l'inconnu, qui cherchait la paix entre tous, sans poser, et l'autre qui avait les idées très claires pour développer l'église locale. Alors, j'espère que les gens de Wallis et ceux de Futuna aussi vont continuer cette tradition. L'église locale, l'église du Pacifique va gagner beaucoup. Cette fête de la Transfiguration, qui est la fête de la lumière divine, coïncide cette année avec la célébration des 150 ans de l'anneau. L'anneau qui a apporté un éclairage particulier sur les générations qui étaient passées depuis sa fondation en 1845. Tout un symbole avec la présence à Wallis des prêtres de la Société de Marie dont étaient issus les Pères Chanel et Bataillon. Le 150e anniversaire de l'anneau a été l'occasion pour le supérieur général des maristes de revenir sur les deux pionniers, Père Chanel et Bataillon. Le deuxième point, c'était la célébration du 150e anniversaire de l'anneau. Et ça, pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante parce que ça signifie beaucoup. Le Père Bataillon, Monseigneur Bataillon, quand il est arrivé ici, il a voulu avoir un clergé local. C'est pour ça qu'il a commencé à l'anneau, le collège, le séminaire, qui a donné, je ne me souviens pas exactement combien de prêtres, mais le fait qu'il a fondé ce séminaire dans le siècle dernier, ça signifie beaucoup pour l'Océanie. Il a voulu un clergé local du commencement. Ça veut dire qu'il savait que les gens du pays, les gens du Pacifique, ils avaient toutes les conditions pour devenir vraiment, pas seulement chrétiens, mais même dirigeants dans l'église locale. Après la messe, un copieux petit déjeuner attendait les responsables religieux à la salle paroissiale. Il a été préparé par les membres du tiers-ordre de Marie de la paroisse de Hahake. L'occasion pour eux d'offrir des cadeaux en objet d'artisanat local aux successeurs de Père Chanel et Bataillon en Océanie. Un geste de remerciement et de reconnaissance envers les prêtres maristes qui poursuivent aujourd'hui l'œuvre de la propagation de la foi dans nos îles et dans le monde.
Peka inga e tau whakaosiosi mai pelewa ki o tātou o mahalo ai pēr mo te tamai e ni ko esti o lau whiritonga i te ngata mo au. O te hingoa lao te ki hiwa, toku hingoa, ia e tau hingoa ko ena. Inga, se o kita whakaamu ai ko ke whea hina o kita hiwa, kai a whoki tuku ai pēla, kai ko te kātoa atu ia ai, o na i marien e teu teu i, mo ko tō whakawhiawhia i pē te a whiawhi, ko te whakaamu ne tō lelei pē whoki a tōna vai atu, ke manu ia i toko tō a whiawhi televisio, kua mato tau i ne, pēa mo o whātu.